کرتا ہے تو عقل ماری جاتی ہے. مالدار ہو، غریب ہو، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، 500 بیگھہ زمین ہو، لیکن اس کی عقل ماری جائے گی. وہ تو دین ہے جس کے اجالے میں آدمی چلتا ہے تو راستہ ملتا ہے. اور آدمی اندر میں طے کرے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، ان کی ماں کو پتہ چلا، کہا بیٹا میں کھانا نہیں کھاؤں گی. وہ بیچارے پاؤں دماتے، امی کھا لو. نا تو ایمان سوڑا ہی نہ چڑی کھوئی، امی کھا لو. نہیں کھاؤں گی. 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے. دیکھ بیٹا میں مر جاؤں گی تو لوگ تجھے تانا دیں گے کہ ونا کارن تھی نی ماں مرین زئی. اب وہ مکم ہو گیا، تم مرے یا جیے، ابھی مرے یا کل مرے، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا. تو دوسرے دن کھانا شروع کر دیا. کوئی جمے تو صحیح. بہاؤ میں ہیڈیوت جوانو انا داڑے داڑے نوا ڈھونگ شادیوں میں لاوان صحیح نہیں ہے. ذمہ داری ہے تمہاری. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. لوگو تم سب ذمہ دار ہو، اور ہر ذمہ دار سے اس کے نیچے والے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جیسے پہلے زمانے میں لوگ بکریاں پالتے تھے تو چرانے کے لیے ایک پیڈار رکھتے تھے، نوکر، جو صبح سویرے ہر محلے سے بکریاں لے جاتا تھا اور شام کو محلے میں چھوڑ دیتا تھا. تو ہر بکری جو ہے اپنے مالک کے گھر چلی جاتی تھی. ایک مرتبہ ایک بکری واپس لایا، لنگڑی ہے. تو سوال کس سے ہوگا؟ چرانے والے سے. اللہ تعالیٰ لنگڑی بکری ہوپی تھی کہ نہ صاحب جاتے وقت تو ہیڈتی تھی. اب شو تھیو کہ મને ખબર ન تو پیڈار چیવો چلیا તને ખબર ન تھا. ایک بکری آئی سارا دودھ کسی نے نکال دیا. اللہ ઓચળો માં તો દૂધ જ ન થા، બાવલું ખાલી પડ્યું છે. શું થયું؟ મને ખબર ન થા. تو تو چو پیڈار چلیا. تیری بیٹی کیا پہن رہی ہے، تیری بیٹی موبائل سے کس سے بات کر رہی ہے، اور تیری بیٹی میں کیا فیشنیں آ رہی ہے، اور کیا غیروں سے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اور تیرا بیٹا دین کا اور شریعت کا کتنا دشمن بنا ہے کہ بالوں سے لے کر انگوٹھے تک کہیں دین نظر نہیں آتا. شو سا بدو؟ بول شاہ منہ تو خبر نہ تو شکم پہنیو تو تھا. تو باپ ہے، تو باپ ہے، تجھے اولاد کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہے، મકોડો ને બયાન ભારે પડ્યું. તમને તો પડશે, શો પડતું? બીજો કે ચાલો મારે આપવાનું છે તે. એ તો તમે જ કહો કે એ કારી સાહેબ મત બોલાવો ભાઈ, બહુ મોટા મોટા ટોટા હાલે છે. અરે ટોટાની જરૂર હશે, ટોટોની જરૂર હશે. એના સિવાય આ કેન્સરના કીડા મરે એમ નથી. હા, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال کے اونٹ تھے. تو ان کے بیٹے کو ضرورت پڑی کہیں جانے کی، تو واڑے میں سے بیت المال کا ایک اونٹ لے کر جلدی گئے، تیزی سے دوڑایا اور کام بنا کر آ کر جہاں کھڑا تھا وہاں کھڑا کر دیا. تو اونٹ تیزی نہ آتی ہے جو پرشو نہرے. آپ تیز چلتے ہو تو پرشو نہرے سے نہ نہر تو نہ نہرو تو ڈاکٹر فن جاجو رپورٹ کراوجو کہ اندر کوئی છે કે બધું પટી ગયું છે. તું સમજતા હે તું؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اونٹوں کو دیکھا، سمجھ گئے کسی نے اونٹ کو استعمال کیا ہے. اب اتنی بڑی جرأت، اتنی بڑی ہمت عام آدمی تو نہیں کر سکتا.
بیٹے کو بلایا, بیٹا تو نے اونٹ دوڑا کر اپنا کام نکالا ہے؟ خاموش. بدو پرشے وہ لوئی نوشو. لیکن جب آدمی فکر مند ہوتا ہے نا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ઊંટનો કોન ઊંચો કર્યો અને ઊંટના કોનની જડમું પરસેવો હતો. તો હઝરત ઉમર કીધું, આ લૂવું ભૂલી ગયો તો તું? یہ باپ ہے, یہ باپ ہے. فکر مند رہو, ورنہ اولاد کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا. اسی لیے قرآن کہتا ہے, وہ لوگوں, وہ ایمان والو, تمہاری بیویاں اور تمہارے بیٹے عدو لکم, تمہارے دشمن ہیں, فاذروہم, اس سے بچو. اس سے بچو એટલે બૈરાને કૂટી મેલો, છોકરોને યતીમખાનામાં ભરી દો ના. ان کے نخرے پورے کرنے میں اللہ کا حکم مت توڑو, ورنہ وہ تمہارے دشمن ہیں. وہ دشمن اوزار سے حملہ کرتا ہے, تمہاری بیوی اور تمہاری عورتیں تمہارے دین پر حملہ کر رہی ہے. فاذروہم, اس سے ڈرو, اس سے بچو. قرآن نے ساری باتیں اوپن کر دی ہے, لیکن آپ کو بھی معلوم نہیں اور علماء نے بھی بیان کرنا بند کر دیا ہے. وہ چند بیانات ہیں, اس میں گھوم رہے ہیں. اللہ شو ضرورت سے حال, امت کا کیا تقاضا ہے. پھر ادھر ادھر کے 2-3 قصے دیکھ لیے, پٹی. بعض تو ایسے ہیں کہ نکاح کی مجلس ہے, بھائی مول صاحب تھوڑو بیان کرشو, کہ ہاں کرشو. اب وہ خطبہ نواز آیت بڑھے تو کل نفس ذائقۃ الموت, تو دلہا نہ مارے لے تو آیت سے نکاح کی لائن کی بات کر یار. اللہ نے نکاح کے بارے میں جو 3 آیتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں دی ہے, ان 3 آیتوں میں کہیں نکاح کا شبد ہے ہی نہیں. حالانکہ قرآن میں بہت سی آیتیں جس میں نکاح کا لفظ ہے, لیکن یہاں نکاح کا کوئی شبد نہیں ہے. اور آپ علیہ السلام نے ان آیتوں کو پڑھا ہے. کیوں؟ کہ نکاح کا شبد تو نہیں ہے, لیکن نکاح میں جس کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں یہاں ہیں. دلہا کو تو کچھ پڑی نہیں ہے, دلہا کے باپ کو کچھ پڑی نہیں ہے, دلہنوں کو کچھ پڑی, اس کی ماں کو کچھ پڑی نہیں ہے. وہ تو جب نکاح کے لیے آتے ہیں, جب انفرادی نکاح ہوتے ہیں, ابھی تو آپ کا ورگوڑا ہونے والا ہے نا, ہے نا. શું કહેવાય ને, શું કહેવાય, શું કહેવાય લ્યા, جو 10 તારીખ یا 11 તારીખ کو ہونے والا ہے શું કહેવાય ને, શું કહેવાય. اسلام میں لگن ہے کہ نکاح ہے, یہ بہت بھولی جیسے. دوسری جگہ جو بورڈ ہے وہ لگا دیتے ہیں, سمو لگن, اللہ شنو لگن. وہ تو اجتماعی نکاح ہے, ٹھیک ہے کرو, ہم یہ نہیں کہتے جائز نہ جائز, وہ تو تمہاری مرضی کی بات ہے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں سمو لگن ہوا ہے, بزرگوں کے زمانے میں سمو لگن ہوا ہے. کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے, بس مارا پینوں سے, مارا پینوں سے, مارا پینوں سے, یہ بھی پین چڑی سے کہ نمازیں چھوڑی دی تھی. بھائی چو ہوتا کہ مولیہ خبر تھا تمہارا تاریخ 11 તારીખ નક્કી થઈ છે, હવે એનો કોઈ વ્યવસ્થા તો કરવી પડે. શેનું વ્યવસ્થા કરવી છે તારે લ્યા, શેની વ્યવસ્થા કરવી છે તારે? વ્યવસ્થા 2 તરહની કરવાની છે. એક તો મહેરની વ્યવસ્થા કર, વાજિબ હે, અને અગર થોડું ઘણી ગુંજાઈશ હોય તો વલીમાની વ્યવસ્થા કર. બાકી તારા જીમે કોઈ વ્યવસ્થા નથી. તું અગર ગેરેજમાં કોમ કરે છે, મેલો ગોણ છે અને એવો ગંધાય છે કે તારાથી કૂતરાઈ પાસે પડે છે, અગર આ કપડું પહેરીને તું આવ્યો અને મજલિસમાં આવીને 2 ગવાહોના અમે તુને કીધું, મને કબૂલ કરી, તારા નિકાહ થઈ ગયા લ્યા. નિકાહ તો ઇતના આસાન હે. હા, શાહ કિરમાની रहमतुल्लाह अलैह
بادشاہ بھی ہیں اور ولی بھی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی مالدار بھی ہو اور ولی بھی ہو. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مالدار بھی تھے اور ولی بھی تھے. سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور مالدار بھی تھے. داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور مالدار بھی تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی ہے اور اللہ کے ولی اور صحابی بھی ہے. یہ نہیں کہ ولی تو مول صاحب ہے نا، ہر ایمان والا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کے ولی تو بنو. તો મળશે અલ્લાહના વલી બનવા માટે કેટલો લોબો જબ્બો પહેરવો પડે અને કેટલી ઊંચી ટોપી પહેરવી પડે અને કેટલી લોબી તસબીહ રાખવી પડે. કોઈ નથી રાખવું લ્યા. અલ્લાહની મૌન ને નબી સાહેબની મૌન તો અલ્લાહનો વલી. बनना है अल्लाह का वली. શું થયું છે લ્યા કે હજી અમનમ ગાડું હેડશે? अल्लाह का वली बनना है, इसलिए नियत करो हर मसले में अल्लाह का हुक्म, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा. तो शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह असर की नमाज पढ़ के बैठे थे. एक जवान आया. शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखा कि सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ी है. मेरे भाइयों, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ो, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ो. हाथ कैसे बांधने का, कहाँ तक उठाने का, रुकू में कितना झुकने का, रुकू में कहाँ नज़र रखने की, सजदे में कहाँ नज़र रखने की, सजदा किस तरह करने का. जितनी नमाज सुन्नत से करीब होगी इतना नूर मिलेगा. इसलिए फ़ज़ाइल में आपने सुना होगा कि 60 साल से आदमी नमाज पढ़ता है, एक नमाज भी अल्लाह की या कबूल नहीं है. जाओ કલેક્ટર ઉપર અરજી લખવી હોય તો આપણે એવી રીતે લખીએ છીએ મોમાના ઉપર કાગળ લખીએ છીએ. હા, નેક દામ નેકી ના કરનાર, તમારો ભોણિયો ખેતી ના કરનાર, હા, મારા प्यारा वाली मामू, एक बात ओढ़ी लो, ऐसा लिखते? किससे लिखवाते हैं? अल्लाह अर्जी लखवी है तो कना पण लखावानी? ये कलेक्टर ने ऑफिस में बैठा से ही ना पण. तो दीन की बात मालूम करनी हो तो किससे मालूम करने की? कि कटम थी पूરું કટમ ભેળું કરો ભાઈ. ચેટલો શરબત બનાવવાનો છે અને ચેટલો ને કંકુત્રીઓ હલવાની છે. અરે તારો કોણ ફાટી જાહે પર કંકુત્રી વાળા? कागजात पर पैसे बर्बाद करता है तू. अभी इतनी बेशर्मी है कि छोकरीનું નામ અને છોકરાનું નામ બેના હાથી. हालांकि औरत का नाम 2 मौके पर जाहिर होगा. एक मौत के ऐलान पर खदीजा बाई नूर मोहम्मद इनो इंतकाल થઈ ગયો एक ये, और यहाँ हफ्सा बिनते सुलेमान का निकाह हो रहा है उस्मान बिनते अबू अय्यूब से. बस हो गए. पर કંકુત્રીનું શું કો નામ લખે છે લ્યા? અને પછી મારા જેવા મૌલવી મદદગાર બનો ભાઈ. નિકાહની કંકુત્રી છે તો લખો ને યાર, અન નિકાહુ મિન સુન્નતી. તમને ઓયદ રહેબરી કરવાનો મોકો મળ્યો. अब ये कंकोत्री पढ़कर आदमी फेंक देगा, जितनी हदीस की तौहीन होगी वो मौलवी वो सारा वबाल तेरे गले पर होगा. क्या हो रहा है? तने इल्म એટલા માટે આલ્યું છે. तो शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरी तबीयत बराबर नहीं थी, लेकिन माशाअल्लाह आपकी तवज्जो की बरकत से अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. वरना मेरा इरादा नहीं था बात करने का. मैं अमदावाद वालों हमें बात करवी कोई छोकरों खेल से ल्या? हमारा बड़ा पगड़ियों बोधी बैठा से, हाँ, कोई खेल से? पर अल्लाह नो शुक्र से जे भी वक्त आऊँ छूँ मस्जिद भराई जाए. अल्लाह कबूल फरमा. असर के बाद बुलाया, बेटा शादी हुई कि ना? પરણ્યું છે કે હોય? તો કનાથી પરણી? પેલા ફેસબુક વાળી લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, ला इलाहा इल्लल्लाह. कुरान ने फैसला किया है
الخبیثات للخبیثین والطیبون للطیبات، بریوں کے لیے برے اور بروں کے لیے بریا، بوری نہیں، بروں کے لیے بریا اور بریوں کے لیے برا، پاک لوگوں کے لیے پاک اور پاک عورتوں کے لیے پاک، اللہ کا فیصلہ ہے۔ پاک بنو گے تو پاک بیوی نکاح میں آئے گی، اور اگر برے بنے ہو، نکاح سے پہلے ہی جوانی کا ستیاناش کیا ہے، زیناکاری بدکاری میں اپنے آپ کو لگایا ہے، تو تیرے نکاح میں ایسی ہی آئے گی۔ ہاں، قرآن کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے آتا ہے روایت میں کہ آدمی کسی بچی سے، کسی کی ماں سے، کسی کی پھوپھی سے بدکاری کرتا ہے، زیناکاری کرتا ہے، تو ایمان چکھتا ہے، اور ایمان دل سے نکل کر یہاں آ جاتا ہے۔ میں تیرے دل میں ہوں، میں تیرے سینے میں ہوں، تو کتوں اور سور کی طرح یہ حرکت کر رہا ہے تو اللہ کی زمین پر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی بندی جب بدکاری کرتی ہے، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ جیسے کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا، تو باپ کی غیرت جوش میں آتی، ماری سوڑی، انا مارو سوکرو، تو اللہ کی غیرت اس سے زیادہ جوش میں آتی ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بدکاری کرنا، یہ زیناکاری کرنا، یہ قرضہ ہے۔ جیسے تم نے کسی سے قرضہ لیا تو ادا کرنا پڑے گا کہ کھا کے ہضم؟ بولو، یہ قرضہ ہے۔ تم نے کسی کی ماں بیٹی کی عزت لوٹی ہے، حدیث کی بات کہہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ماں بیٹی کی عزت لوٹنے والا پیدا کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ حدیث کی بات کو آگے پیچھے ہوگی نہیں۔ ایک سونار تھا، ہونی، جو نہ ہو سو تمہیں داگینو بناو مٹے، لاکھوں روپیوں نو۔ اس کے گھر میں پہلے زمانے میں پانی کا انتظام نہیں تھا، نلوں کا، تو بھشتی ہوا کرتے تھے، بھشتی یعنی بڑی بڑی مشک والے، وہ پانی لے کر گھر کی ٹنکی میں ڈال دیتے تھے۔ تو سونی کے یہاں ایک نوجوان بھشتی آیا کرتا تھا برسوں سے، اور پانی ڈال کے نیچی نظر سے آنا، نیچی نظر سے جانا، اور گھر والے کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ پانی ڈال کر اس گھر کی عورت کے پاس آیا اور زور سے اس کا بازو دبایا، اور دبانے کا انداز ایسا تھا کہ نیت کھارا ٹوپرا جوئی سے، نیت صحیح نہ تھا۔ اب نیک عورت کے لیے تو پہاڑ گر گیا، تو وہ روتی رہی۔ شام کو سونی آیا، چاند بروچم اوشو پھولی زئی سن، چہرو پھولی جو سن، اوشو لال چوڑ سن، شو سے تو اور روا منڈی، اور بول تو کھرا شو تھی اسے۔ تو اس نے کہا آج وہ بھشتی آیا تھا، وہ تو ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، لیکن آج تک اس نے وہ حرکت نہیں کی جو آج کی ہے۔ کیا ہوا کہ پانی ڈال کر وہ میری طرف آیا اور میرا بازو غلط نیت سے دبایا۔ شوہر نے کہا بھشتی کا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، کہ میری دکان پر ایک عورت آئی تھی زیورات پہننے کے لیے، میں نے زیورات پہنتے پہنتے اس کا بازو دبا دیا تھا، قدرت نے بدلہ لے لیا۔ کھیل نہیں ہے، او میں احمدآباد والو، کھیل نہیں ہے۔ سیدھے سیدھے رہو، سیدھے سیدھے رہو، کوٹا نو واویتر مت کرو، نہ کہ یہ کوٹا دنیا میں نڑشی، قبر میں نڑشی، موت اوپر نڑشی، اور جہنم تو کوٹو نو بھنڈار سیز۔
رونا مانگو کہ نہیں رو سکو گے، روتے روتے پانی نکل جائے گا، خون کے آنسو سے رو گے خون بھی نکل جائے گا۔ ہاں نشے اتارو، نشے شنو نشو سے بدوئی نہ نماز ہمج میں آوے، نہ زکات ہمج میں آوے، نہ نکانی سنتو ہمج میں آوے، نہ آپس نہ بھائی چارو ہمج میں آوے، کوئی ہمجبون نہ تھا۔ مال کمو مال کمو مال کمو کمو، قارون جیٹلو تو نہیں بنی گا، قارون جیٹلو تو نہیں بنی گا بھائی۔ تو شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جوان آیا، کہا بیٹا پرણવું છે કે નેક औरत थी؟ કારણ કે નેક હતો, નેકના માટે નેક અને ફૂટેલી કિસ્મત માટે ફૂટેલી કિસ્મત વાળી। કે મારી એક છોડી છે, હું ચાહું છું તો તારા હાથી નિકાહ કરાવી નાખું। હજરત મારી મજાક શું કામ ઉડા? તમે છો ને હું છો, તમે બાદશાહ છો, બુઝુર્ગ છો કે બેટા મને ખબર ન કે તારું શું પોઝિશન છે, પણ તારી નમાઝ મને પસંદ આવી છે, એટલે મને ફેસલો કર્યો છે કે છોડી તો તારા ઘરમાં જ હાલવાની છે। તો મારી માને પૂછી લઉં, જો અમ્મી આવું થયું, અરે બેહી જા જલ્દી અને લબ્બૈક ક્યાં પરું, તારી કિસ્મત અલ્લાહને જગાડી નોશી। મગરીબ હું જો બે ચાર સાથીઓને બોલાયા કે આખો સમાજ ભેળો કર્યો અને ડેખલા વગાડ્યા અને ઢોલ વગાડ્યા અને નગારા વગાડ્યા। તોબા કરો, તોબા કરોગે? ચમ હળવે બોલો છો? તોબા કરોગે કે નગારા લાઈન મેલે છે એટલે હું કહું છું ઘાઘરીઓ લાવો રી, સારું લાગશે। હા ઘાઘરીઓ પહેરીને છોડીઓ નાચો। હા સહી નહીં હે, સહી નહીં હે। એને માને કીધું આવે મગરેબનું, શું થયું ભાઈ? મારી માં તૈયાર છે। ભાઈ નદણ હેઠ बाप अपनी बेटी का निकाह पढ़ावे ये सुन्नत है। हाल तो रजा लेवानो तरीको मालूम न था कि दुल्हन थी केवी रीते रजा लेवानी। भाई मोमाना छोकरा तमे जाहो, भाई काकाना छोकरा तमे जाहो, बनेवी तमे जाहो, शू છે લ્યા? ચો જાવું છે? કોમ પડવું છે? ચોકણે જાવું છે? બોલે આમ છોકરીથી રજા લેવાની તો રજા કોણ લે? रजा बाप ले, दादो ले, मोटो भाई ले। क्या मांगता हूं क्या दे रहे हो? वो गोली मांग रहा हूं। बताइए बात भेड़ा थे तो कोरे मोर। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दूसरे नंबर के हजरत जी हैं, वो सोए हुए थे। लोग कोई हाथ दबा रहा था, कोई पैर दबा रहा था, कोई सर दबा रहा था। एक मेवाથી આવ્યો, એટલે આ પગે લોકો પકડી લીધો, હાથે પકડી લીધો, મોથુએ પકડી લીધો, તો એ જોરથી પેટ દબાવવા માંડ્યો। એટલે हजरत ने कहा नहीं 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 हजरत बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। अल्लाह पेट तो न दबा रहा है, પાણીની જરૂરત નથી, પાણી આલે છે અને ગોળીની જરૂરત પડી તો ગોળી એવી રીતે હાલે છે ગોળી નહેર જ ન, અને એક તો ભય પડી છે। આ બધા એ વાત ભેળા થયા છે બધા। अब अगर वाली नहीं है, मामा का लड़का है, चचा का लड़का है, फूफी का लड़का है, बहनों ही है, ये वाली नहीं है, तो बच्ची को मुंह से बोलना पड़ेगा। अगर मुंह से नहीं बोली तो इजाज़त नहीं होगी। और अगर बाप ले रहा है, अगर बेटी खामोश रही तो इजाज़त, और अगर रोई तो भी इजाज़त। कितना आसान है। ये વરઘોડું મોકલવાની જરૂર શું છે? બોલશે આ તો હેડિયું આવે છે, આ તો ચોથી હેડિયું આવી લ્યા, ચોથી આવ્યું છે એ પકડ ને યાર। दिन ચોથી આવ્યું, दिन ચોથી આવ્યું ભાઈ। અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલામ થી સહાબા થી ઓલિયા, ये પકડના समाजનું लट्ठू पकड़ी बैठो છો। मौलवी की शादी हो रही है और गैर महरम छुट्टी लेने जा रहा है, कोई बात है? तू शू बढ़्यू, तू शू बढ़्यू?
यहाँ મગરીબ में નિકાહ हो गया, સોડીને ખબર જ નથી. અને તમારી સોડીઓ તો ઓહો બાદશાહની શાહજાદીઓ બધી મહિના મોર તો બાલોની કટિંગ થઈ રહેલી છે, ભવોની કટિંગ થઈ રહેલી છે, હે સંઘારવાવાળી ઘરોમાં આવી રહેલી છે, અને અઠવાડિયા મોર મહેંદી રચાવવામાં આવે છે, હે અને મહેંદી બચાવવા માટે નમાઝોના જનાઝા નીકળે છે. અરે મુસલમાન, ક્યાં કર રહા હૈ તું? क्या कर रहा है तू? किस मौके का क्या दीन है कोई मालूम नहीं है. निकाह हो गया, बाप ने निकाह पढ़ाया. હજી તો ઈશા ભણીને ઘેર જો તો અને કોકને દરવાજો ખખડાયો. લો તમારી વાઈફ. શું શું લ્યા? તમારી વાઈફ. હવે તો ડોશી થઈ છે, કહે છે વાઈફ વાઈફ કરેલા. આ તમારું બૈરું. अब बच्ची घर में पहुंची नहीं और उम्रे में कदम रखा तो इन्हें બધું ઘર જોઈને કીધું મારા બાવે મને ફસાઈ. તો પેલો અભળતો હતો કે આવવાના આથી શરૂ થયું છે ભાઈ, આ સંગ કાશી પોકશે કે નહીં પોકે. ખેર તો મૂચીને જતા રહ્યા. આ અંદર આવી, સલામ અલેકુમ, વાલેકુમ સલામ. હા, આજ તો બૈરાના ગાળું બોલવું સમજવું, સલામ કરવું સમજવું. મજા બૈરાને સલામ કરાય? તા ગાળો બોલાય લ્યા? બૈરાને ગાળો મૌલવી થઈને ગાળો બોલે છે. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ. કના ઘરમાં આવી છે બિચારી? બહુ ઉમીદો લઈને આવી હતી, અને તારા જ ઘરનું ફેશન હોય, તારા જ ઘરનું રિવાજાત અને તારા જ ઘરનું કોમકાજનો એના ઉપર એટલો લોડ કે જુલમ કે સિવા કોઈ નથી. અને હાવું ને વાતોમાં એવો આવ્યો છે મૌલવીની માને વાતોમાં, અને મૌલવી એમ કહે છે તો કરવું પડશે બધું. કોઈ હાથે મેદી ચોપડીને થાય, બધું કરવું પડશે. શરીયત તો દેખ, पता चलेगा मरने के बाद तुझे. वो गरीब की बेटी है, उसका जाहिर में कोई आसरा नहीं है, लेकिन काम काज के लोड की वजह से पेट में हमल है. वो बेचारी परेशान हाल है और सारे घर के कपड़े धोती है, सारे घर का खाना बनाती है, सारे घर के बर्तन धोती है और खेत में काम करती है. वो चुपके चुपके रोती है. याद रखना, उसके आंसू तेरे घर पर मुसीबतों के बादल लाएंगे. हाँ, पंचायतों मत करो खाली. बहू आई है, अल्लाह की अमानत है, उस पर जुल्म नहीं होना चाहिए. और जब वो कभी सास और बहू में 19-20, तो आज जैसे पेलो त्रिकोण दिमागनो मौलवी जो बुखारी मुस्लिम बढ़ीने आयो से फट से तलाक दे देता है. अला શું કામ બૈરાને તલાક આલી? મૌલ સાહેબ, અસલમાં શું થયું, મારા બૈરાને મારી માને બનતું જ નહોતું, તો તારે બૈરે તારાથી નિકાહ ભળ્યા હતા કે તારી માથી નિકાહ ભળ્યા હતા? હવે શું શું બીમારીઓ કહેવી, શું ન કહેવી. રાફડો ફાટ્યો છે, રાફડો. રિવાજો સિવાય કોઈ નથી, અને સમજવા તૈયાર નથી. ખોપડીઓ બધોની અદ્ધર છે. હા, કારૂન की भी अद्दर थी, फिरौन की भी अद्दर थी, शद्दाद की भी अद्दर थी, कौम आद की भी अद्दर थी. जब अजाब का कोड़ा पड़ा है, सब ठिकाने आ गए हैं. अल्लाह के अजाब को दावत मत दो जवानों, अल्लाह के अजाब को दावत मत दो. वो मालदारों गरीबों, माल बढ़ाने के लिए, मकान बनाने के लिए, जानवर लाने के लिए, बाइक लाने के लिए, छोकरी की जहेज का इंतजाम करने के लिए तो सूद में और पलीदी में हाथ डालता है. हा? इन रिवाजों ने मुसलमान को सूद में डाल दिया. सूद खाओ या सुवर खाओ, दोनों बराबर है. सूद की रोटी में और सुवर की बोटी में कोई फर्क नहीं है. खाओ कितना खाते हो. अच्छे अच्छे लोग, मैं यहां आता हूं तो अच्छे लोग, पहली सबके नमाजी, तस्बीह घुमाने वाले, मस्जिदवार जमात में बैठने वाले लोग, इनको गलती में बाहर से आने वाली जमात मौली साहब हमजा से ये आप पली दिखाई रेला से. मरवानुं ज नथी ने. बनाओ बंगला, चेटला बनावशो. याद रखना, अल्लाह का चैलेंज है
کہ جو سود میں ہاتھ ڈالے گا اللہ اس کو تہس نہس کرے گا، اللہ اس کو اجاڑے گا، اللہ اس کو دانے دانے کا محتاج بنائے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ کب ظاہر ہو؟ فرعون چلا 400 سال کے بعد خدا کی پکڑ آئی، لیکن آئے گی پکڑ۔ جب میں ان کے نام اور چہرے دیکھتا ہوں حیرت تھا کہ عام اونس لیا، عام اونس شو بھوک مرا آیا ہی نہیں تو انہیں لونوں پاس کرائی، مولوی صاحب لونوں پاس کرا ویسے۔ توبہ کرو توبہ۔ کچے مکان میں رہیں گے، چٹنی روٹی کھائیں گے، سیدھا سادہ پہنیں گے، سائیکل پر سفر کریں گے، پیدل چلیں گے، لیکن سود میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ نیت کرو۔ ہاں انہوں مطلب سے، انہوں مطلب بگاڑو سے تاہوں تو انشاءاللہ کی دوں۔ اچھا تمہیں یہ بھی بات کرو سو کہ مارو بیٹو اندر سے کاغذو داجی جائے سے અને શું થાય તો થાય એટલે હશરમાં મળજો અમને, હશરના મેદાનમાં અમારી મુલાકાત કરજો। હાલ અમારી વાત તમને હારી નથી લાગતી, પણ એ વખત તમને મોલછાબ હવે પટી ગયું, મોલછાબે કોઈ ન કરી કે જો સીધા મોમાના ઘેર। હા એક આમ રિવાજ ہے۔ اب اس نے کہا મારા બાવે મને ફસાઈ તો શોહર તો અભળતો હતો કે આવવાના હતી ભજનને ચાલુ થયો છે। મારું બેટું શું થાય? અરે ચૂપ હો જા ને યાર। તો ભાઈ બંધ કર દઉં, બંધ કરું? કોઈ નતીજો નહેર છે તો 11 તારીખ ખબર પડશે શું નતીજો નહેર્યો। હા એને પૂછ્યું ભાઈ તમે આવીને આવી વાત કરી કે મારા બાવે મને ફસાઈ તો શું હતું? એ કોઈ નહોતું। તો શું જોઈને કીધું ભાઈ? કિચન નહોતું, કિચનમાં માર્બલ નહોતા, ગ્રેનાઇટ નહોતો, ટાઇલ્સો નથી। હા કિચન નહોતું, કિચન નહોતું કે ના ના એ નહીં। તો શું જોયું તું ને કે આ પોણિયારું છે, વહેલું પોણિયારું રહેતું, કિચન ન રહેતું, એક પથ્થર રહેતો એના ઉપર માટલું રહેતું, એને પોણિયારું કહેવાય। એ પોણિયારા ઉપર જે માટલું છે એના ઉપર શું છે કે એના ઉપર અડધો હુકાયેલો રોટલાનો ટુકડો છે। तो चम तमे राशो से ओ जवानो सुनना। उसने कहा आज मेरा रोज़ा था, आज मेरा रोज़ा था, अब मेरी शादी हो गई, मैंने आधे टुकड़े से इफ्तारी की। ये आधा टुकड़ा मैंने इसलिए रखा कि कल फिर से रोज़ा रखना है, शहरी में काम आएगा। बच्ची ने कहा इसी पर तो मैं रो रही हूं कि आवा बोदा यकीन वाला ना थी मारा अब्बा मारा चो निकाह कर्या। अरे भाई अर्धो अल्लाह ने खबरायो तो अर्धो शहरी में अल्लाह न खबराओ, वने सदको तूने चम न कर्यो। बादशाह की लड़की है, वो तरबियत है। शाकिर बानी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो जवान मेरे पास आया, मैंने कहा तूने क्या कहा कि दाढ़ी तो नहीं उतराऊंगा अब्बा? પછી પેલું જીન્સ જે ચેડીથી ભેંસ ચાટી જાય છે એવું, હે ચેડીથી સુફત થઈ ગયું, શું થઈ ગયા કે ભેંસ ચાટી જઈ તો તું ચો ગયો તો ભેંસ આઈને ચાટી જઈ। ऐसा पहनने का सलीका नहीं। तो अब्बा ने कहा जीन्स पहन, मैंने कहा नहीं पहनूंगा। ये काई की ताकत है? ये अंदर की ताकत है। फिर अब्बा ने कहा इतना कर
شادی کے دن جینس پہن لے. وہ بات پوچھنے کے لیے میرے پاس آیا کہ قاری صاحب کیا کروں. અને હાલ તો મૌલવીઓને શું પૂછવાનું, એ તો આપણે જેમ સમાજ કરતો એમ કરે દો ને ભાઈ. હવે મૌલવીઓને પૂછવા જો બધા કોઈ નવું લાવશે યાર, એના કરતાં હેડ્યા તો અલ્લાહ માફ કરશે. ઝેર ખોન અલ્લાહ માફ કરશે. کہ قاری صاحب کیا کروں, کیا کہتا ہے ابا کہ خالی شادی کے دن پہن. میں نے کہا پہن. یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی طاقت سے آئی ہے. اللہ کا یقین مضبوط ہوا ہے تو علماء کی رہبری میں چل رہا ہے. ورنہ آدنا جوانی ہموں نے پوچھوا ہوا ملا کی دوڑ مسجد تک, یہ محراب نے مدرسوں میں بڑھنا یعنی شیخر بڑھ کے شادی چیوی ریتی تھا اسے. شادی چیوی ریتی تھا اسے. اب پہلی رات گولڈن نائٹ سوسوشی دوراش شنی گولڈن نائٹ لیا. ہزاروں روپے کا پانی برباد کرتا ہے تو کمرے سجانے کے لیے. فوٹوگرافی ہو رہی ہے, ویڈیو اتارا جا رہا ہے, ناچا جا رہا ہے. بے پردگی عام کہ شیطان بھی عورتوں کے ساتھ ناچ رہا ہے. ملچاب اللہ نے شکر سو ملچاب 4 سوڑیوں ٹھیکانے لاجی زئی چوکانے زئی لیا. یہ زئی چو شو کرین زئی, یہ صحیح نہیں ہے. اپنی کمائیوں کو حلال کرو, ہوس میں نہ ہو, اپنے آپ کو شریعت سنت پر چلاؤ, سماج کے طریقے پر نہ چلاؤ, ماحول کے مطابق نہ چلاؤ. مول صاحب اب શું કરીએ મોલ સાહેબ, તમને ખબર તો છે કે મેં અમદાવાદનું અમારું ચાલતું ને તો પેલીનું ચાલે છે. હવે શું કરવાનું મોલ સાહેબ, હવે અમે જઈને ના કહીએ તો તોફાન સિવાય બીજું કોઈ નથી. હવે અલ્લાહ માફ કરશે મોલ સાહેબ. તું એટલો બોધો થઈ ગયો લ્યા, તું એને લાવ્યો છો કે તને લઈ જઈ છે કે એ જ ખબર પડતી નથી મોલ સાહેબ. હા, یہ ہو رہا ہے. عورت کا ذہن نہیں بنایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب گورنر بنایا گیا تو ان کے گھر میں جو بیوی تھی فاطمہ, باپ بھی بادشاہ, چچا بھی بادشاہ, کئی بھائی بادشاہ, اور عمر بن عبدالعزیز بھی بادشاہ. چٹلو ہونو چٹلی چودھی چٹلا داگینا بدو. પણ જાણે હઝરત ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝ રહમતુલ્લાહ અલૈહ ખલીફા બન્યા તો સીધા બૈરાફણ આવ્યા. તમે સીધા બૈરાફણ જાજો. કોઈ અભળ્યું કે તો અમોને સંભળાયું હતું ઝોહર બાદ અને તમને જ સંભળાયું છે, પણ જો આડુવળું ન કરતા હો. ના ના, આ તો ખાલી તને ખબર આલું છું. તને જીવવાનો હક છે લ્યા, જરા એને તેવર બદલે. ના ના એવું નથી, આપણે તો કરવાનું એ જ છે. પણ આ તો કૂશું મોલ છે. અમને શું કીધું હતું કે ભોડું કોટો, દેવારથી ભોડું કૂટો. ये हाल है. उमर बिन अब्दुल अजीज आए. फातिमा, नाम फातिमा था. साहबा किराम अपनी औरतों का नाम लेके बुलाते थे. फातिमा, आयशा, जुवेरिया, खदीजा. અને આજ તો ઓભળ્યું કે ચમ તું બેરી લાયો છે લ્યા, તું બેરી લાયો છે તો તને નોમ લેવામાં શું થાય છે? બોલશે બૈરાનું નોમ લેવરાય તો બૈરાના ગાળો બોલાય? और बाद औरतों ने सुना है कि आदमी ने तो नोम लेवरा इतना, जो नोम लीधु के निकाह जिया है ना. तो एक औरत के शौहर का नाम रहमतुल्लाह था, तो सलाम चुई थी फेवरे मसलो है ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. तो आ तो आईन ઉભો રહ્યો હોય અને શોહરનું નોમ લો તો નિકાહ તૂટી જોઈ. તો પૂછ ને મૌલી સાહેબોને કે હું ઝેવર પહેરું તો શું પહેરું, ચેટલું પહેરું, અંગૂઠી પહેરું તો શની પહેરું, બગસરાની પહેરું, હોના ચોદીના વગરની પહેરું કે ના, જાયઝ નથી. બીજું ઝેવર જાયઝ છે પણ અંગૂઠી તો હોના ને ચોદીની જ રહે. પૂછ તો ખરા. તો પોતાની જ ચલાવીને
અને નમાઝ ભળે એટલે અસ્સલામુ અલૈકુમ ये मुन्नी के अब्बा પટી ગયું, નમાઝ જઈ તારી મુન્ની કે અબ્બા ચોથી લાઈ મુન્ની કે મોજામ નિકાહ તૂટી ગયો હતો. એ મુસીબત હે. મોજામ છોડીને કોઈ ના આલીએ તો જમાઈને રિહાઈ જાય પરો તો શોક જાતો હાથ વાર જાતો. ના ના મોજામ જમાઈને કોઈ આલવું તો પડે. અને પરત જમાઈ મોલી સાહેબ અને પછી છોડી હગાઈ થાય, રિશ્તો થાય તો મલસાભાઈ વાતો કરે. મોલસાભાઈ એ છોડીથી વાતો કરે, બધું ભૂલી ગયા, ફીકા ચોજ્યું હિદાયા ચોજઈ. એટલે આ તો ગેર મહેરમ છે, તમારે મોલસાબ વાતો ન થાય. અને એ વખત જે વાતો થઈ એ વખત દિનની વાતો થઈ લે. શું વાતો થઈ મુંદ કહી શકતો ન કે ડોહાઈ ઊભા થઈ જાય. हाँ ये हाल है. और फिर बच्ची गई, इसके दिल जोई, इन्हें तसल्ली आलवी ચોઈજ્યું. ના ના તારા માને ને તારા બાવાને આટલું બધું તને આલ્યું, મને શું આલ્યું? તને શું આલે લ્યા? ના ના પેલો કંબલ આલ્યો સઉદીયાનો. તું મેં મહિનામાં ઢાઢે મરી ગયો હશે તે કંબલ હોગસ હતું લ્યા. ક્યાં હો રહા હે? મારા માટે કોઈ આલ્યું કે ના આલ્યું? અને કલેજાનો ટુકડો તને આલ્યો, બીજું તારે શું જુએ છે? ના ના પણ થોડું ઘણું. શું થોડું ઘણું લ્યા? तो इस खुददारी के साथ रहे. खबरदार एक पाई पैसे की चीज भी मेरे लिए मत भेजना, तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है. लेकिन नहीं है, मौलवी भी लोबो होड़ કરી બેઠો છે. એટલે આપણા ગરીબ એ કોક ને કોક આલે કે પેલો રિહાઈ જાય તો શું કરશું? અને મૌલવી જલ્દી રિહાઈ જાય. મૌલવી જે છે એ જલ્દી રિહાઈ જાય. શું કરવાનું સમજના બહાર છે. હવે તમે કોક કરીને વતાડો અને તમારો ડંકો વગાડો કે ના મલસાબ આજ સુધી જેટલું થયું ભૂલ છે. આ સમૂહ લગનનું, આ સમૂહ બોલો, આ ઇજ્તિમા નિકાહનું કોઈ ભૂલ અમારાથી નહીં થાય. નહીં થાય. એક જવાન થા, તો શું કરું, વાત ઉપર વાત હેડે છે, મારે જવાયનું છે અને તમે એકદમ મદની મોશીઓ બટમ ચોટીને બેઠા છો. મને એમ ઉમ્મીદ છે કે ઇન્શાલ્લાહ કોઈ ખેર આવશે. પેલા ચેરવાળો તો ખેર સમજતા જ નથી. એ તો સમજતા નથી આપણા ખેર એટલે ખેરનું નિશા. હા બીજું શું? क्या कह रहा है तुम्हें? क्या नौजवान? क्या नौजवान? हाँ फिर तरावी बढ़ावे એટલે ચેડીઓ ભળો વાળો ચોકન ના રહે. પેલો લોચા મારે છે ને આવ શું હું કરે છે, શું કહું વોઝ હતા. एक नौजवान था. क्या कौन क्या नौजवान क्या मेरे जहन से निकल गया. હવે તો મતલબ તમે જાણો શું કહેવા માગતા હતા, મને શું પૂછો છો? ભૂલ તમે કરો છો, ડાંટો છો મને. ભાઈ તો તમારે વાતનો વળો સમજવો જોઈએ ને કે શું કહેવા માગો છો તમે, કિસ પર કહે રહ્યા હતા એ બતાવો. एक नौजवान था, जब उसकी सगाई हुई तो दाढ़ी नहीं थी. इसके बाद इसने चिल्ला लगाया, 4 महीने लगाए, माशाअल्लाह सुन्नत आई. और पहला तो वगैरह दाढ़ी वाला जोइन गया था, अप टू डेट, आउट ऑफ डेट. अप टू डेट એટલે આઉટ ઓફ ડેટ. જે દવા આઉટ ઓફ ડેટ થઈ જાય એ પોઈઝન બની જાય. लोग आए, बुलाया, भाई मुहूर्तियो चो से क्या आ रहे हो? आ रोए आ मुल्लो, आ मुल्लो. हाँ એ છે. અમે જોયો વખત તો પ્લેટફોર્મ સાફ હતું એનું. અમે આમ જોયો કે પ્લેટફોર્મ આખે સાફ હતું.
એક છોડીને ઊભો કરો, એનો ઊભો કરો, કોઈ ફરક જ દેખાતો નતો. તો આ કઈથી બધું? તો આ તો નહીં ચાલે. પ્લેટફોર્મ સાફ કરાવો. जवान ने कहा घर भूलिया सो घर, ये दाढ़ी मेरे आका की सुन्नत है, इस पर मैं उस तरह चलाऊं? शादी हो न हो, 7 बार न हो, नहीं होगा. हाँ हाँ, तो जो परा पासा वापस जाएंगे. तारी छोकरी ऊपर कोई दाड़ो न उगतो, मारो अल्लाह इनाथी हारू हल छे. હોય તો મળશે, બહુ છે કે ચો મળશે નહીં મળે. વાપર્યું છે કે સોડીઓ ઓછી છે, આદમી વધારે છે, અને મારા માટે ના હાલ્યું તો હું ચો રખડોઈ. ये यकीन की कमज़ोरी है. हाँ, आजकल लड़कियां हर जगह पर कम है અને મૂર્તિયા મારા માટે વધારે છે. હા, બધે એવું છે. મને એક બી સાથી મળ્યા કે ઘરે જા, તારો રિશ્તો થયો લ્યા, કે મને છોડ્યો જ નથી, ચો જઈ લ્યા. કે શું ચો જઈ, જો જુઓ કે છોડ્યો નથી. અને છોકરા કે છોકરા તો તમારા મધરશાઉન કેટલા છે જે દોરામાં આવી ગયા પણ કોઈ ચોલ્લો કરતું નથી. તો કે અમે જિમ્મેદારી લીધી ચોલ્લો કરવાની, અમે જિમ્મેદારી બઢાવવાની લીધી છે. એ જોડે એની કિસ્મત જોણે ટેકો કરીએ કે ભાઈ છોકરો હારો છે, જરા છોડી હાલશો તો દજી નહીં થાય. उसने कहा नहीं 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 नहीं, लड़की मिले न मिले, 7 बार न मिले, सुन्नत पर तो उस तरह नहीं चलेगा. हाय हाय, क्या आजमत थी. वापस आ रहे थे कि उस गांव का सरदार आया. चुप था नहीं यार. सरदार आया. चूं करे कि चा करे, 1 घंटा और बयान होगा, सुन ले तू. एक आदमी ने जाबून खरीदे. जोबू समझो છો લ્યા? જોબુ સમજો છો? કેવા કલરના આવે લ્યા? મારી શફી ચોથી લાયા છો આ લોકોને લ્યા? અલા જોબુનો કલર કેવો? કાળો. તો જોબુ તોડાયું તો એમાં કાળો ભમરો આવી ગયો મોટો. હવે એને ચબાવું ચાલુ કર્યું. ચબાવતે ભમરાની વારી આવી. તો ભમરા નહીં ચબાયું, ચી ચી. એને કીધું ચી કરે કે ચૂ કરે. તોડમો આવ્યો છે ને તો ચબાઈને રોઈ મૂતો. अब ये चूं करे घड़ी के ची करे. હવે કારી સાહેબ તમે આવ્યા છો તો બયાન તો પૂરું કરાવશું અમે. છુટકારો તમારી તબિયત હારી હોય કે ન હોય. तो सरदार आया और सरदार ने कहा क्या है भाई? तो ओम थ्यू हेडो मारा घेर हेडो. और उसने अपनी बेटी से निकाह कर दिया. પેલા ગરીબ બચ્ચી હતી, સરદારની બચ્ચી મળી. દિન ઉપર જોમો તો ખરા લ્યા? કૈસે દિનના ફજેતા કરશું આપણે? रुखसतियों फजेता, मेहदियों में फजेता, कपड़ों में फजेता, कमाइयों में फजेता. करम है उसका कि उसने अजाब भेजा नहीं है. जिस दिन खुदा वो भेजेगा, खुदा की कसम क्या कहूं मैं आगे, नस्लें उजड़ जाएगी. मजाक कर रहे हो दीन का? सुन्नत शरीयत का मजाक कर रहे हो? निकाह हो गया. एक जवान था. मगर तो जवानों चीड़चम पड़ा है. यो ने संभाळवा जरूरी है. डोहा तो बापड़ा थोड़ा घणा काबूमां छे, पण आ जे छे ने मारा माटे नवुं खून ए उसळो छो. वधारे उसळ मत ल्या, वधारे उसळ मत. हाँ, वो डिब्बी में पैसे होते हैं, डिब्बी में पहले ज़माने में बच्चे डिब्बियाँ रखते थे. मोमा ने 8 आना आल्या, काका ने 8 आना आल्या, भाई ने 56 आली, भाभी ने आल्यू. હવે એ ડબ્બો લે છોકરોના હોમે આવી ખડખડ ખડખડ, મેરે પાસ પૈસે, મેરે પાસ પૈસે, મેરે પાસ પૈસે. અલા વધારે મત ઉછાળ, ઢોકણ ખુલી જાય તો કોઈ નહીં રહે. हाँ, ज्यादा मत उछल. जिस दिन खुदा ढक्कन खोल देगा, टुकड़े टुकड़े का तो मोहताज हो जाएगा. सीधो सीधो रहे. वो बाजार में जाने लगा. बाजार में जाते जाते इन्हें एक थैली मળી. એવી થેલી મળી જે થેલીમાં આમતોરથી દાગીનો મેળવામાં આવતો. એને જોયું કે કોક છે ભાઈ, તરત ગુજામું ગાલી ગયું. हाँ, अब ઘેર આવ્યો તો હોનાનો હાર
બેગમ તમારા માટે લાવ્યો છું. ચોથી લાવ્યો તો લ્યા, એ નહીં હે. હાર તો આ મળી જોઈ ને, પણ દિલમાં ખટખટાટ પેદા થઈ, કનું હશે ભાઈ, કાલે હિસાબ આલવો પડશે. दूसरे दिन बाजार गया तो एक बड़े मियाँ, मारा हार मारो हार मारो हार मारी ठेली. काका आ ठेली તમારી છે કે? હા બેટા મારી છે. લો તાણા. જોયું તો હાર પૂરો ઇમનીમ, એક પત્તી આગી પાછી નહીં. તો બડે મિયાને થોડી રકમ કાઢી અને રકમ કાઢીને લે બેટા હદિયા. जवान कह रहा है चचा हम नेकी बेचा नहीं करते हैं. हाँ, हम नेकी बेचा नहीं करते हैं. बात आई गई हो गई. अब ये एक मरतबा वो सफ़र कर रहा था कश्ती में, तो फ़ोन आयु, कश्ती टूटी गई. तो એને પાટીએ જે છે ને, એક પાટીઓ એના હાથમાં આવ્યું અને એના ઉપર બેસીને બડી મુશ્કેલથી જોન બચાવીને કિનારા ઉપર આવ્યો. હવે જવાનું છો ભાઈ? રાતનું અંધારું, ભૂખ પ્યાસ અને પડે માણસ એટલે વધારે ભૂખ લાગે. દૂરથી જોયું તો એક ડીમ લાઇટ નજર આવી. હેડતો રહ્યો બાપડો, હેડો હેડો હેડ્યો તે મસ્જિદ આવી. એ જો નાયો ધોયો. હવે રાતે કોણ પૂછે ભાઈ? સવાર પડી એટલે મુસાફિર આવ્યા, અરે નમાઝી આવ્યા. અચ્છા ભાઈ એ મુસાફિર હે. ગોમનું એક મુસાફિર આવે તો પૂરા ગોમની જિમ્મેદારી છે કે એની ખબર લે. अगर કોઈને ન લીધી તો બધા ગુનેગાર થાય. अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो माशाल्लाह लोग खिलाने वाले हैं, चाहे कड़ी જ ખવડાવો પણ ખવડાવે છે. એક સફીર આવ્યો હતો ઇલાકામાં, બિચારો મહેનત મદરસાનું કામ કરતે 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 સિદ્ધપુર પહોંચ્યો. મૌલાના ઇસ્માઇલ સાહેબ નફાણ. તો મૌલાના ઇસ્માઇલ સાહેબને એને મટન ખવડાવ્યું, खुश થઈ ગયો. तो इन्हें કીધું मौलाना आपके इलाके में कड़ी खाने की कोई फजीलत है કે ના ભાઈ? તો આ દાડો સુધી મને તો કડી જ મળી છે ને મારા ઢેચણ રહી ગયા. अच्छा खिलाओ. जमात वालों को चंदे का मत खिलाओ. भाई તમે चावल लावशो, તમે रोटी लावशो, તમે सालन लावशो, ना 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 ना. हाँ, अचानक जमात आ जाए तो अलग बात है. पहले से जमात आ रही है तो अगर मेरे अंदर ताकत है पूरी जमात का मैं, आप क्या नहीं है तो छोड़ दो, जमात को पकाएगी वो. लेकिन जमातों का एहतराम के साथ खिलाओ, और जमात जिस इलाके है उस इलाके का खिलाओ. अब वो जमात है बेंगलोर की तरफ की, वो जमात है कलकत्ता की तरफ की, वो बेचारे हैदराबाद की, वो उबले हुए चावल और इमली का पानी साथ में खाते हैं. અને તમે ભૂનો શું શું કરીને પેશ કર્યું. જમાત ખાતી જ નથી. एक जमात आई थी, भाई चम खाता नहीं था कि मर्दा हमारी खुराक नहीं है, हमें तो इमली का पानी दे दो और बुलेरी चावल दे दो. ये કર્યું એના બાદ પેટ ભરીને ખાવા માંડ્યા. તો જૈસે ऐसा खिलाओ ને યાર. હોય તો સહુલત શમુ છે ભાઈ. હાલ રોટલા નહીં થોય, હાલ તો ચાવલ જ પાકશી, तो चावल खवराई दो. अरे रोटी वाली जमात है, रोटी खिला. सुबह लोग आए, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, क्या हुआ, ये हुआ. अच्छा भाई भाई खाने का इंतज़ाम करो. आए. वो इमाम साहब मस्जिद के बूढ़े हो चुके थे और ये बेचारा एक तरफ बैठा बैठा कुरान शरीफ पढ़ रहा था. और कुरान शरीफ पढ़ने में ऐसी आवाज़ थी कि लोग सुनने के लिए जमा हो जाते थे. तो लोगों ने मशवरा किया, भाई इमाम साहब थक गए हैं, तब जावे आज जावे, तो इनको अपना इमाम बना दो ना. इमाम बना दिया. नौकरी लग गई. अब नौकरी लग गई जहाँ पर मुदर्रिसीन बगैर फैमिली के हैं અને ફરતું ટિફિન આવે તો મારું ટિફિન જે છે એ ફરતું આવે એટલે હરેક એમ ચાહે કે ના આજ તો મલસામની બહુ જોરદાર દાવત કરો, જોરદાર દાવત કરો. ફરતું ટિફિન આવે તો इमाम हो गए, ટિફિન તે हो गया. બધા કીધું કે મૌલી સાહેબ તમે અમારા છોકરોને ભણાવશો? હા ભણાવો. તો મૌલી સાહેબ બની ગયા. 2-6 મહિના 12 મહિના પર અમુક માણસો આવ્યા, મૌલી સાહેબ તો એ પરણ્યા છો? કે ના. તો પરણ્યું છે? કે હા. પેલી નહીં,
پیلی نہیں، اولی، اولی چی اولی لا کہ نیک سالیں کہ ایک لڑکی ہے انہوں باو بہو نیک હતા જિંદગીમાં વિચાર કર્યો કે મારો દામાદ નેક મળે પણ ન મળ્યો, જતા રહ્યા, વસિયત કરીને જ્યાં છે તો તમારો જેવો નેક માણસ મળ્યો છે તમે એનાથી શાદી કરશો કે કરો? शादी हो गई और रात को गए तो चांद जैसी माशाअल्लाह फातिमा नाम, नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़ रही है અને હોય તો ના ના ઓમ કરજે કેટલા સુધી મેદી ચોપડી છે, અલા બગલ સુધી, ના ના સારું કર્યું એ તો બગલ સુધી મેદી ચોપડાઈ લે અને પગોની કે હાથોડ સુધી, ના ના સારું કર્યું. અરે દીન સિખા इसको કે શું કરીને આવીશ તું, મેદી पंजे तक रहेगी आगे नहीं बढ़ेगी. बहरहाल तो ये सारा पूछ रहा है और औरत के गले की तरफ देख रहा है. तो બૈરાને કીધું આ તો માલનો પૂજારી છે, દુનિયાનો ભિખારી છે, આટલું અલ્લાહને મને રૂપ આપ્યું છે, મને તો જોતો નતા અને મારા ગળાના હાર જોઈ રહેલો છે. તો બૈરાને કીધું શું જુઓ છો? કે અલ્લાહની કુદરત જોઉં છું. મારા હારમાં અલ્લાહની કુદરત? કે હા, આ હાર મને મળ્યો તો અને પછી બીજા દાડે એક કાકો આવ્યા હતા, યોને મને આલી દીધો તો તારા ગળામાં કેવી રીતે આવ્યો? उसने कहा सुनो, वो बड़े मियाँ मेरे अब्बा थे, मैं अपने अब्बा की एक ही बच्ची थी, मौत के वक्त मेरे अब्बा ने मुझे ये हार हदिया कर दिया था. तकवे पर, अल्लाह के डर पर, दीन पर चलने पर बीवी भी मिली और वो हार भी मिला. ओ मेरे भाइयों, शादियों के जरिए से दीन का फजेता न करो, चेहरे बनाने के जरिए से दीन का फजेता न करो, सूद लेने से दीन का फजेता न करो. आज ज़मीन पर हैं, कल ज़मीन के नीचे चले जाएंगे, कोई पुरसान हाल नहीं होगा. जो कुछ किया है मुझे और आपको अपना किया हुआ भुगतना है. इसलिए एक तो शादियों को सादा करो, अगर कोई निज़ाम बना है इसको बदल दो, घर की बच्चियों का भी जहन बनाओ, घर की औरतों का भी जहन बनाओ और अपने कारोबार को हलाल करो. हराम लुक़मा तक घर में नहीं आना चाहिए. और इसके अलावा आपस के ताल्लुकात सही करो, ताल्लुकात सही करो. बात बात पर दुश्मनियाँ दिलों में लेके मत घूमो, एक दूसरे का हसद लेके मत घूमो. भाई भाई बन के रहो, अल्लाह के बंदे बनकर रहो और अपनी आखिरत बनाने की फ़िक्र करो. और आखिरत बनाने का फ़िक्र पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने एक दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत दी है. हम ये नहीं कहते पूरी ज़िंदगी चले जाओ, भाई साल के चिल्ला लगा दो, 4 महीने लगा दो, महीने 27 दिन तुम्हारे, 3 दिन अल्लाह के दीन की मेहनत सीखने के लिए जाओ. हफ्ते के 2 गश्त करो, रोज़ाना की 2 तालीमें घर की और मस्जिद की, और औरतों को भेजो हफ्तावारी तालीम में, और औरतों की 3 दिन की जमात बनाकर निकलो. थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि दीन आता रहेगा. अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे. करोगे? करोगे? अब ज़रा मैं देखना चाहता हूँ हमारे उन भाइयों को जो इज्तिमाई निकाह के बाद 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाने वाले हैं. मुझे नाम नहीं लिखना, मुझे दुआएं देनी है. तो ज़रा अपनी जगह खड़े हो जाओ. कौन है वो?